sister, pa-vlog ako. Isang karangalan na nakakita ko si Cherry White, brother. Ako si brother. Hello, brother, sister. Sister. Hey! Sister, kana single si sister. Oy, single si sister. Single si brother. Less and love. Less and love. Sayaw. Sayaw. Please, pa-video kami saglit. Please. Sayaw. Hello sister, ano sa'yo mo name? Alisa ka kay basig maliksan ka kanang mao ni siyang gipasukol nako niya ako manok dito kay Team Siyaw kay visit ni dili ni kabalo mag-drive by ako gihimong driver so ako ikaw buhaton ta kang manok para sa ako mga vlog. Naglakaw? Asa yung naglakaw? Maglop. Ha? Kailan ka? Ikaw si Ferdinand? Dili. Ha? Dili. Ay mo, sige, lasyon lang mi. Hindi ko mo to, basta masuko to. Dili, wala eh. Joke na to, vlog rami. Si Ferdinand ba, itong looper, pareha mo. Oh. Yan na par, so matutuloy ba yung suntukan nila? Magtutuloy yung suntukan namin kasama ko ngayon si Awit ba? Hindi mo tutuloy yung suntukan. Oh. Kasi alam mo bakit? Bakit? Hindi ko pa kumakanta eh. Kumanta muna. Ana. Welcome to Jamrock. Come where the thugs them come but tupaw na wini na van back eh. Kay Awit brother nag-abot mi karon balanse ang matrix dere eh. Ito mananalo ko yun. Sama, mag-inquire ta. Ikaw dili ka mo Hello. Mang chicks mo? Oh, man chicks me. Olive! Si, ang giatay! Ang gatay. Oh, mag-inquire. I-comment na rin sa FB! Ikaw. Ay, comment! Oh, so libre ra kay kailangan mo. Why libre! Boy, libre. Na sila mga. Hello. I saw you ba? You have like parang may creative ka na artistic ka na vibe. Do you do something creative? Ay, yes, actually, mag-content create ko, mag-TikTok. Ba? Vlogger po day ka? Slight lang. Ba? Ako si brother, vlogger po ko. Word familiar ka. Familiar? Nice to meet you. Say mo name? Jamie, brother day, Brian. Nice to meet you, brother. Okay. Kinsay mo kauban? Ikaw ra? Padulong pa, di ko sure kung maapas lagi. Mo ba? Ayos pod na kanang gwapo man na ka na mag-collab diri sa Cebu and Bitaw. mag-collab ta, why not, no? Oh, sige ba? No, para mo unsa pa di mo following, akong following mag-connect, no? Pwede. Sige, kuha na ko imong unsa number, unsa ba? Imong Facebook. Na imong phone dira. Love! Oy, Oy, anto na ta kay dinner na to. kauban day. Ikaw day na si Al, Brother! brother. Ano lang, Cebu? Na ako Cebu karon, no. Ano siya, video siya niyo? Tawa, namasin ka sa akong sister ha? Wala, oy. Sorry, brother. Okay, sige, brother. Pumping. Naglaan, sister ha? Okay, sige, brother. Pumping. Excited at ako, pero gipungan ko. Asa.